صبح بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. تماشاگران عزیز، امروزه نوار می شود از بازار کاروان طرف پژارکا بین دوم و سوم دروازه یکم ریاد مغازین شیشگی می شود. انمیخه مغازین رقمی 108 به حد برای فسان اومده. همش باری برند، همش باری یکم سورتی ترکیه. واسمش مدن نشان میتم چی اومده گای. کرتای تورецکی یکم سورت، نرخی ارزان کتی. انا وای استای پویافزولای فسون، سومکو، خلاص تا آخرت هم شکنید. با میبینید که چی باری نو اومده گای. سروغه را گفتم انمیخه مغازین 108 بیاین، از نزدیک بینین، از نام کانال ما گپ زنید. البته که با ارزان میکنن، از اون نرخایی که هست. نه چقدر اوبفای فسون اومده گای. از وارد میگردیم داخل دکان و یک تا به یک تا شما من نشان میتیم. انم خیلی فسوناشون همش فسونای نیابچنیان همشون خوشروان. نرخشون چندن؟ 350 سومونیان با ارزان میشوند. اینمی کدام نموده که میبینید اینجا همشون 350 سومونای با ارزان میشوند. ببینید صفاتشون به حد خوشروای. مدلشون هم اینا بورخ چون میزنن، بار دستی یکم ای دخترکو بیاین به نرخ ارزان میگیرین. سب بوکا کن نگاه کنین مدلش چه خوش روی. یکم پای افزالش نشون میتیم تا آخر نوار تماشا کنین. ایجاد کرتا و حجابای فسون اومدگی و یورا مشموده یک تا به یک تا نشون میتیم. رزمیرو همش هسته. همه همینا 350 سومونن با ارزان میشوند. اینا 300 سومونی میشوند خلاص. گوکنه چه خوش روی. عجیب بود. مکسیم کوه. اینا را بینین. به حد فسونای خوش رو. از این 7 رنگ بوده این دخترکو. سبوکاتی ترکی. نه هیچی نمیشوند. سبوکی است که درونش با مساژنیک دارد. دیدین؟ داخلش بینین. ترکی. انا اینجا با دیگر خیلی شلوب کوش هستای. نه. دخترکو اینو رقمای سوداگر در روی اکران هستای. اگر جورا نیابید، اگر مثال چیرا نیابید، مثال درباره دستافکا خواهین پرسیدن، مرحمت خودشون پرسین. رقمشون در روی اکران هست. التماس فقط زنها نویسین، زنگ زنین، واتساپ دارن، شما دا میفهمونن. نمینو همش باری نوینکا 300 سومونی میتین. 350 300 سومونی میتین. با بسیار گیرین قچون کتی گاب زنین. ببینید این ای رنگشم رنگ خوشرو. چند رنگ داشته دیدین دخترکو. باری نو اومده گیای همه رزمیرو هست. دیر نکنین. میتونید اومده این نزدیک بختون بینین چه خوشرو کنه. سب بوکاک 5 رنگ داشته. یه رنگ دیگهش کو نگاه کنین. این بلیستیاچیوش هسته. منه ارنجوی و سالاتوی. خلاص که همش خوش روی همی پایافزالوره. انا حوزی من میخوام شما دا سومکوره نشون تیم. بعد میگذاریم به قسمی کرتا و عبایا و دیگر. سومکوتو نشون مونتین. ایجاد دخترکو دو 3 نمود کожаный آوردگی هستن. توزا ترکی. اینا کожаяй 450 سومونه با ارزان میشوه. تا آخر نوار تماشا کنید. دیگه نمودش هم هسته. من پرادا هست. من ترکی. اینم کожай توزه نماش. اینم همیشه 450 سومونه با ارزان میشوه دخترو. میتوانید اومده بینین. ایش چنده؟ ایش 400 هم 350 دا میتین تو ندخترکوی خوش رو. این دخترو دیدین؟ انا این نمود هست. ایناش چندن؟ 350 300 سومی میتین این نمودوشه. از یک خیلی دیگه هم هست. ما ویرام شما نشون میتیم. مدلکوی فسونن. اینا دیده؟ ازی اینا چومنسینی و سرخی با هست همین مدل سفید سرخ. من مرحمت کожай توزه ایم 350 300 سومونده میتین. تومی خیلفرینگای چیه یا خلاصه بیاین با نزدیک بینید. باوری دارم که مخقولتون میشوه. انا بعد دخترکوی خوش رو.
анами хел киртои фасони туркии паплин омадагиай. ҳозир ман шумода моделоша нишон метиҳам. аз анами фасоно чанд та омадай, чанд ранг омадай, гилошам ҳар хелаяй. бинед ино нархошон чандан? духтарако 450 сомонай бо арзон меша, нигиношон намеғалтан. баъд об да вақте мешувед ино намедроян. тоза паплини туркиян. кушотаки хушрӯ места, большмерка, маламерка, ҳама размер ҳастай. нигоҳ кунед чанд рангай. ишабамо нархай. анамин дурят ҳамаш 450 сомонияй бо арзон меша духтаро. ино бовар кунед дига ҷуда қиматан. ҳозир ман шумода боятай дигашам нишон метиҳам аз наздик. ҳамира айвешилка гиред исусунша ябор нишон тием. инаи фасонша бинен духтаро. иё ҳамаш фирмаи багизаян. медонед ки багиза чихе қиматай. ина иҷада 450 сомони шидагияй. бинен ира мешуви нарангиш дига мешава, на худаш кушоту мисол тангу ягон чи намешава. ина ино гирдош вишивка будай, дохилиш боша сангои тоза сваровскияй. марҳамат духтарако ҳозир амин паплини амин обычни ба духтуш ҳамин нарх меғалта. иҷада бошад ҳамқи киртои тайёри туркӣ шумода пешниҳод шидагияй 450 сомон бо арзон меша. ҳама намуд фасонош ҳастай. диден ина мешам мумкина нишон додан. инаи фасоншам хушрӯ. ҳозир пешбо нишон метиҳам. духтарако шумоям бибинен. ина чомнасинияй ҳамаи рангош ҳаст. инаи тарафаш вишивкаяй. қафоша мумкин нишон тиҳем. иам багизаяй. ина дидед қафошам хе чӣ дора кушод меиста, хушрӯ меиста. анаи қисми дуюм, ряди дуюмам ҳамашон паплино 450 сомонай бо арзон мешава. беҳад бовар кунед моделои хушрӯвай. ина аҷоиботай духтарако. бори дигар такрор мекунам. ин навор аз бозори корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза якум ряди магазини шишагӣ мешава. шумо метавонед ҳам аз дуюм дарвоза ворид шавед, ҳам аз сеюм. ҳамин байни дуюму сеюм дарвозада мешава. магазини рақами 108ай. метавонед биёед аз наздик бинед. боварӣ дорам ки сифати молошон, нархошон нисбат ба дигар ҷоҳо фарқкунандаяй. ва шумода албатта ки писанд меоя. хулоса ина беҳад хушрӯви хушрӯ. ана қисми боло ҳамаш 200 сомонӣ шидай распродажа. ҳозир ман шумода нишон метавонам наздиктар. ина иҷа киртои ҷинс ҳастай. ҳар намуд рубашкоҳо ҳастай. ҳамаш моли туркӣ. ҳамашон распродажа 200 сомонӣ. туника ҳаст, киртои роз ҳастай. хулас ҳар хела паплино ҳастанд. кадомеша мехоҳед харидорӣ кардан 200 сомоне қисми болош. духтаракои хушрӯ, анаи намуд паплинако тоза туркиё. фирмаи виктория 550 сомония. 550 сомонияй. бинен бо арзон мешава. материалош ғавси хушрӯва якум сортай. марҳамат и 600-650 сомон буд мо навори пештара кардаги монда. ана ҳозир аст продажа шидай 550 бо арзон меша. хоҳишмандо метавонед ки хитон бо омада як маротиба аз наздик бинен. а қисми болода 600 арзон меша. бо ғавстаракан бори турки тоза 650 будан. ҳозир арзон шидаган. ҳозир ман шумода бо дигар намудорам нишон метиҳам. марҳамат ана меоям ҳамаш паплинои туркӣ, киртакҳои духтагӣ. дар бораи доставка, дар бораи мисол нарх кадомеша намефаҳмед, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. марҳамат метавонед худчонда нависед. доставкара шумода мефаҳмонанд. ина бинен киртора бинед чихе хушрӯай. остинакҳошон қичон чанд сими? 650 сомон бо 650 сомони шиден. ино 750 сомона будан. ҳозир 650 сомон шидай. размеро ҳамаш ҳастай. тоза паплинакҳои туркӣ. марҳамат сангакошона бинед чихе хушрӯай. оригиналай ино намеафтанд. марҳамат фасони киртаям
аҷоибот моделҳои хушрӯ устинакушам бинед чихе стилиш фасон духтагия худаш папли нигоҳ кунед мешуви ҳичи намешава фирмаи виктория иям 750 сомӣ будан 650 сомониш даган ҳами дуюм рият ҳамаш ҳамин нархиш даган ламиражо чанди 600-580 метиан инаи фирмаи ламиража медонед ки ламираж чихе киртош бо сифати хушрӯвай фирмаш ина бинед намхе қафоша намхе вишивка дора хушрӯча ина қисми қафогиша бинед ина паплинаш да гап нест духтаро қамулоими хушрӯве аст ки дуранг дошта 600 метиен 600 сомонӣ бо арзон меша хулос хушрӯ моделакош аҷоиб фасон и чанда инам фирмаи ламираж духтаро бо арзон мешава балшимеркая ана баъд ҳиҷоб доран ҳиҷоботон айчансма сар меша инчунин духтаракои азиз иҷада ҳиҷобои беҳад фасони туркӣ доранд ки нархошон аз 500 сомон сар мешавад хоҳишмандон метавонед худтон омада аз наздик бо як маротиба бинен худшонда нависен бо суратчам мепартояндтона дар бораи ҳамин ҳиҷобо мисол кадомеша гирифтанед илтимос фақат занҳо нависен занг занен шумода ҳамара пирра карда кора мефаҳмонанд ҳамин вая материалора сифатоша нархоша адресошона чизе ки мехоҳен доставка россия надорам фақат дохили тоҷикистонай марҳамат метавонед духтарако гирен нависен инай киртотон чанди иная моделиш фасонак ина 750 сомона ҳозир 650 сомон шудагия духтарако дуранг дора иям фирмаи виктория будай хушрӯе аст ки аз наздик ина гребондурак ҳамаям ё абайни стилкати духтагӣ ҳаст марҳамат боварӣ дорум ки писандтон мегардад мана инош чанди инаму 250 бо арзон меша иам туркия ина 250 сомонӣ будай бо арзон мешуда инай кирто ранг доранд иам хушрӯ материалошон хушрӯи духтаро мешуви ҳичи намешава духтакошон турецки ята дорен дута дорен ин чанд пул 250 сомон 200 мешена гилмайдако хулас ки ҳамаи чи ҳаст айҷа метавонед ки бо омада аз наздик худтон бупӯшен бинен нархи наво кунен савдогаркати чӣ хеле гуфтам бо арзон мекунан якум дастай ино чӣ хеле саршавии наворда гуфтам якум дастай шумо нархи нақскати харидорӣ карда метавонед и чизора марҳамат бинед чӣ хеле хушрӯвай кирто и ҳамун 450 сомая ина 450 сомошон аҷоибай материалошон ира бинен бовар кунедам инора нархи арзон додестиян бо касе ки мисол барои савдо мегира ино бо арзон мешидай бонувони азиз инчунин агар хоҳед ки барои мардҳотон анам хел атр тӯҳфа кунен метавонед ки аз анамин атрҳо харидорӣ кунен нархошон 350 сомонанд ино медонед ки нархошон 500-600 сомонанд баъзе ҷода иҷада боша хушон дохили борода овардагӣ ҳастанд тоза турецки якум сорт нархаш 350 сомон бо арзон мешидай иҷа чанд намо доранд марҳамат лакосте ҳастай шанел ҳастай ҳамаш 100 миллиграмма ая ҳамаш 100 миллиграмма ина штрихкодошон оригиналан метавонед ки гирен духтаракои хушрӯ пушаймон намешавен бошон стойки сифатои олӣ ина 100 миллия ҳамаш хулас ки бурд мекунед нархи арзон кати пешниҳод шудагиай ино чиан иям туркия чанд сими анам хе пинеткиёи туркӣ низ доранд 15 сомон духтаро се ранг доштиян ина кушодагиша нишон метиҳем мо шумода марҳамат 15 сомонӣ
خلاصه که همه چی هسته. بار دیگر ما سراغ مگزین شما دا میفهمونم، میتوانید که اومده از نزدیک بینید. این نواری که شما تماشا کردید از بازار کاروان طرف پژارکا بین دویم و سوم دروازه یکم ریادی مگزین شیشگی میشوه. همجا میایین مگزین رقم 108 انا می نمود کورتورا خریداری میکنین. البته که اینا می کانال ما گپ زنین شما دا سکیتکا هسته. اینجا شرف و رومال هم همه چی دارن. دنوارهای پیشتر من نشان دادم رومالاشون از چند سوم سر میشید؟ از 160 سوم، از 50 سومون سر میشه تا 160 سومون. اینا رومالای کلونی خوشرو بود. من شما دا نشان دادم 160 سومونی. مرحمت خواهشمندو دیر نکنید تازه با روی оригиналан дасти якмай пушаймон намешавед. با همین نوار امروزه ما جنب است میشود. خیر تا نوارهای آینده سلامت باشین.